آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کریں، ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ وزارت قانون کا اعلامیہ۔ نگران وفاقی وزیر قانون کی زیر صدارت چاروں وزرائے قانون کا اہم اجلاس ہوا۔ آئندہ عام انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئین کی کسی بھی شق کو دیگر متعلقہ دفعات کو الگ کر کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ آئین کے مطابق عام انتخابات کے انعقاد اور تاریخ کے اعلان کا اختیار الیکشن کمیشن کو ہے۔ ایک ہی دن انتخابات سے غیر ضروری مالی بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ ریاست کے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی خود مختاری اور حلقہ بندیوں کی حد بندی اور انتخابی شیڈول کے تعین میں اس کے اختیار کا احترام کریں۔ پنجاب حکومت کا 9 مئی کے واقعات پر مقدمات کی رفتار تیز کرنے کا فیصلہ۔ لاہور کے تمام چلان 3 دن میں پیش کرنے کا حکم۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے ملزمان کے جیل میں روزانہ ٹرائل کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دیا۔ گزشتہ روز جے آئی ٹی چیئرمین پی ٹی آئی کو 10 مقدمات میں قصوروار دے چکی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا خصوصی اجلاس ہوا، جس میں 9 مئی کے کیسز اور جڑاوالا کے واقعات سے متعلق امور پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس میں 9 مئی کے واقعات پر لاہور کے تمام چلان 3 روز میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ اجلاس میں ملزمان کے جیل میں روزانہ ٹرائل کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے 3 وزراء اور اعلیٰ افسران پر مشتمل ٹیم کو جڑاوالا کا دورہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ جڑاوالا میں 13 گرجا گھروں کی تعمیر و بحالی 2 ہفتے میں مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ صوبائی وزراء منصور قادر، بلال افضل، افضل علی ناصر، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ اور سیکرٹری اوقاف جڑاوالا کا دورہ کریں گے۔ سرگودا، گجرانوالا، فیصل آباد اور راول پنڈی کے کمشنرز اور آر پی اوز ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ 9 مئی کو کینٹ میں پولیس گاڑیاں جلانے اور شرنگیز تقاریر کا معاملہ۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما میاں اسلم اقبال، فاروق حبیب، حماد اظہر، زبیر نیازی سمیت 16 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی۔ مزید جان لیتے ہیں عباد الحق سے۔ عباد الحق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ یہ پولیس کی جانب سے ایک درخواست دی گئی ہے، جس سے بتایا گیا ہے کہ حماد اظہر، فاروق حبیب اور اسلم اقبال سمیت 16 ایسے ملزم ہیں جو دانستہ طور پر روپوش ہو گئے تاکہ ان کو گرفتار نہ کیا جا سکے۔ اس لیے ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کی جائے۔ عدالت نے درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس کی درخواست پر اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ بہت شکریہ عباد الحق تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کسی کو معاشرے کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہمارے ہاں دوریاں زیادہ اور قربتیں کم ہیں، ان دوریوں کو بھی حکمت عملی کے ساتھ ختم کریں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ریاست کا کام ہے کہ بنیادی حقوق کا نفاذ کرے، گلگت بلتستان کے ساتھ تسلسل کے ساتھ جڑے رہنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں ہے انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی یا نہیں ہے، میں آپ کے توسط سے بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں اسی کا اثر ہوگا۔ 1 نیشن 1 لا 1 سلوگن، اور وہ ہے پاکستان۔ جس کسی کو کسی اور حوالے سے کسی سے کوئی امید ہے یا خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے، وہ دور کر لے تو زیادہ بہتر ہو۔ یہی فیصلے ہوئے کہ جو قوانین ہیں ان کا نفاذ ہوگا، اور قانون چاہے کوئی بھی ہو۔ جو مائنورٹی کے ایسے لوگ دونوں تینوں چاروں اطراف ہو سکتے ہیں، جو کہ چند لوگ ہوں گے یا 20 ہوں گے یا میکسیمم میرے خیال میں سینکڑوں ہوں گے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ایک ایجنڈے پر باقی ماندہ معاشرے کو ہاسٹیج بنا لیں گے تو اس کی اجازت ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے، یہ یاد رکھیں۔ سائفر گمشدگی کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع۔ خصوصی عدالت کی ایف آئی اے کو 26 ستمبر کو چالان جمع کروانے کی ہدایت۔ ان کیمرہ سماعت کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے 9 وکلاء کو اٹک جیل جانے کی اجازت دی گئی۔ پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کا پروسیکیوشن پر الزام۔ کہا، چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں، پروسیکیوشن ضمانت کی درخواست پر عدالت کی معاونت نہیں کر رہی۔ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں بھی توسیع۔ شاہ محمود کو 26 ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ شاہ محمود قریشی کو ہتھ کڑی لگا کر عدالت پیش کیا گیا۔ چیئرمین عمران خان تھے اور ہیں، اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے۔ ملک ایک آئینی، معاشی اور سیاسی بحران سے دوچار ہے۔ اس کا واحد راستہ
इंतखाबात हैं, शफाफ इंतखाबात हैं और मुल्क को डगर पे डालना है। हमें अपनी ज़ाती अना से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचना होगा। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है और हमें सबको अपने नज़रियों पर नज़रसानी करनी होगी, अपनी नज़रिए नहीं, अपने मौक़िफ़ पर, अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी करनी होगी कि पाकिस्तान के मफादात को ठेस न पहुँचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक केस इलेक्शन कमीशन ने 4 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई के वकील बैरिस्टर गोहर ने मौके पर ख्याल किया कि हाई कोर्ट ने इंतखाबात के लिए 1 साल का वक्त दिया है। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि सब लोग चीखते हैं कि इंतखाबात नहीं हो रहे, आप अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं करा सकते। में हमारा पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का एक केस पेंडिंग था जो बड़े अरसा से इलेक्शन कमीशन चला रहा था। उसमें एक इशू ये इन्वॉल्व था और हमें नोटिस दिया गया था कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, लिहाजा पीटीआई को सिंबल अलाट नहीं होगा। हमने उसमें जवाब फाइल कर दिया था। इलेक्शन कमीशन के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स हमने फाइल कर दिए थे और कंटेंशन हमारा ये था कि पहले हमने अपने आईन में तरमीम कर दिया था एक हिस्से में और उसके बाद हमने इलेक्शन करवाए थे और इलेक्शन कानून और आईन के मुताबिक पार्टी के उसके मुताबिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज इलेक्शन कमीशन ने हमारे उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लिया है और हमें वो तो खबर यह है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने बता दिया। साबिक वज़ीर आज़म को वतन वापसी किन कानूनी मुश्किलात का सामना करना होगा, ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन से वापसी का बाज़ाब्ता ऐलान। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कायद नून लीग नवाज शरीफ की वापसी के लिए 21 अक्टूबर 2023 की हतमी तारीख दे दी है। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बोले कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुँचेंगे। 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल कर दोबारा मईशत और मुल्क उसी तरह तरक्की करेगा जहां पर मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को 2017 में छोड़ा था। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने 2019 में तिबी बुनियादों पर शहबाज शरीफ की गारंटी पर 4 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी। अदालती हुक्म के बाद साबिक वज़ीर आज़म के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ नवंबर 2019 में लंदन रवाना हुए थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सजा याफ्ता होने के बावजूद लंदन जाने की इजाजत पर मुल्क के सियासी और कानूनी हलकों में काफी तनकीद हुई थी। कायद नून लीग को नैब के 2 रेफरेंसेस में सजाएं सुनाई गई। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर रखी है और इस रेफरेंस में वो जमानत पर है, मगर अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं। इस केस में उन्हें ना जमानत मिली है और ना ही अभी तक सजा मुअत्तल हुई है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि नवाज शरीफ को वतन वापसी पर अदालतों का सामना करना होगा। एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट से अबूरी जमानत लेना होगी। नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल का फैसला एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में होने वाली सजाओं के कलअदम होने पर मुनहसिर है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है कि आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं होगा। पीपी से महदूद सतह की सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, ताहम इसके भी इम्कानात बहुत कम हैं। इंतखाबात के बाद इत्तेहाद करने या ना करने का फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी की नून लीग पर तनकीद उन्हें सूट करती है, जिसका उन्हें हक है। कहा तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, उसे सियासत का हक मिलना चाहिए, मगर पीटीआई के लोग 9 मई के जिम्मेदारान से खुद को अलग करें। मजीद कहा कि कायदे नून लीग 21 अक्टूबर को वापस आ रही है। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन 7वें रोज में दाखिल हो गया। सर्वेलेंस टीम्स ने मजीद सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए। दर्जनों नए बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए, 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सदर किसान इत्तेहाद भी तकरीबन 40 लाख रुपए के नादहिंदा निकले। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, बिजली चोरों के खिलाफ घेरा मजीद तंग, नादहिंदगान के गिर्द भी शिकंजा सख्त। मुल्क में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए जारी क्रैकडाउन 7वें रोज में दाखिल हो गया। लेस्को रीजन के तमाम सर्कल्स में बिजली चोरी में मुलविस मजीद 411 कनेक्शंस काट दिए गए। 222 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के 6 को गिरफ्तार कर लिया गया। मुनक़ता करदा कनेक्शन के सार्फिन से 3,72,36,000 रुपए से जायद डिडक्शन बिल्स कीमत में चार्ज किए गए हैं। बड़े बड़े कमर्शियल और ज़राई सार्फिन भी बिजली चोरी में मुलविस पाए गए हैं। कोट राधा किशन के इलाके से दर्जनों गैर
कानूनी कुंडे भी पकड़े गए हैं। पेस्को रीजन में 24 घंटे के दौरान 128 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मैपको की टीम्स ने रिकवरी ऑपरेशन के दौरान 2 करोड़ 62 लाख से जायद के नादहिंदगान के 25 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए। सदर किसान इत्तेहाद मोहम्मद रिजवान 43 लाख 71 हजार रुपए के नादहिंदा निकले। 34 लाख 80 हजार रुपए की अदम अदायगी पर लोधरा में सॉल्वेंट प्लांट की बिजली काट दी गई। गैपको के जेर इंतजाम इलाकों में 75 बिजली चोर पकड़े गए। नाजायज बिजली इस्तेमाल करने वालों को 1 करोड़ 68 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए हैं। पेस्को रीजन में सर्वेलेंस टीम ने मर्दान में MMC कॉम्प्लेक्स में छापा मारकर बिजली की चोरी पकड़ ली। कनेक्शंस काट कर थाने में दरख्वास्त दायर कर दी गई। FBR ने कौमी एयरलाइन के तमाम बैंक अकाउंट्स बहाल कर दिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक्साइज ड्यूटी की अदम अदायगी पर कौमी एयरलाइन के अकाउंट्स मुंजमद किए थे, जिसके बायस PIA को शदीद माली मुश्किलात का सामना था। FBR ने एक हफ्ता कबल फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदम अदायगी पर PIA के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए थे। बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने से PIA को माली मुश्किलात का सामना था। बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने से PIA मुलाजमीन को अगस्त की तनख्वाहें जारी करने में भी ताख़ीर का सामना रहा। FBR ने PIA के तमाम बैंक अकाउंट्स बहाल कर दिए हैं और इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे से। जी बताइएगा इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। माली मुश्किलात का शिकार कौमी एयरलाइन को FBR से बड़ा रिलीफ मिल गया है और FBR ने PIA के तमाम अकाउंट जो कि एक हफ्ते से मुंजमद थे उनको बाहर कर दिया है। PIA ने तहरीरी तौर पर रवा माह उनको FBR को अदायगी की यकीन दहानी कराई। इसके बाद अकाउंट्स बहाल किए गए हैं और रवा माह PIA FBR को 2 अरब 50 करोड़ रुपए अदा करेगी, जबकि मजमूई तौर पर 8 अरब रुपए की अदायगी PIA ने जो है FBR को करनी है। और FBR ने एक हफ्ता कबल फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में जो अकाउंट जो है मुंजमद किए थे PIA के, वो बहाल कर दिए गए हैं, जबकि अकाउंट मुंजमद होने से PIA के जो मुलाजमीन है उनको माह अगस्त की तनख्वाह जारी नहीं की गई थी। इस हवाले से तर्जुमान PIA ने तस्दीक कर दी है कि PIA के तमाम अकाउंट जो है वो बहाल कर दिए गए हैं। उनको यकीन दहानी कराई गई है कि रवा हफ्ते से उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना खालिद।